Hi guys, so magluluto ako ng adobong baboy. So ayan guys, pinakuluan muna guys ang baboy. So ayan guys, hindi lang yan guys, madami pa. So ilalagay na natin yung ibang karne guys or ibang baboy. So yan na, charan. Yan, ang ganda guys. Sobrang dami. Kasi may bisita kami ngayon. Nandito yung tita at best friend ko na si Nicole. So ayan guys. Yun na nga guys. Pakuluan muna natin yung guys, yung baboy. So ayan guys, pinakuluan na yung baboy guys and umuusok na siya guys. Mapapadami talaga yung kain ko ng rice nito guys. Kasi sobrang sarap ng ulam namin ngayon and nagluto ako para sa punan namin. So ayan guys, ano siya guys, so umuusok na siya. Yan guys, papadami talaga yung kain ko ngayon dito guys. Kasi sobrang sarap guys. So ito na yung result guys, paglagay ng mga paminta. Ayan guys. Meron din yung toyo guys. And sugar. Yan guys. Sobrang sarap niya guys. And yan sobrang sarap. And ayoko talaga yung guys, mataba na baboy guys. Sobrang susuka ako guys. So, yan guys. Nilagyan na yung toyo guys and tubig. So, yan guys. Yan guys. Ito na yung result guys. So, tingnan nyo yan. Yan na yung result. Yan na. Yan na yung result. So, yan guys. Kumukulo-kulo na siya guys. Yan guys. So, kumukulo. At nilagyan na yung asukar guys. 2 kutsarang asukar lang guys. Yan. Sobrang sarap guys. And kumukulo-kulo na yan guys. Malapit na yan maluto. Ayan. Sobrang sarap guys. Yan. Sobrang sarap na guys. Ayan. Kumukulo-kulo na siya guys. O, umuusok-usok na siya. Ayan. Sobrang sarap. Ito na yung result. And papakuluan pa yan guys. Hindi lang yan. Papakuluan pa. Lalagyan pa ng tubig. So, yan guys. Ito na guys. Finished product na guys. Bye-bye. Thank you sa nanonood nito.